ദൈവം നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, தேவன் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருப்பாரே ஆனால் ആർക്കും നിന്നെ പിരിച്ചുവിടാൻ പറ്റത്തില്ല. யாராலும் உன்னை பிரித்து விட முடியாது. മനസ്സിലാകുന്നവർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. புரிந்து கொண்டவர்கள் ஆண்டவரை ദൈവമാണ് നിന്നെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ, தேவன் தான் உன்னை நியமித்தார் என்றால், ദൈവമാണ് നിന്നെ ഒരു ദേശത്ത് ആക്കിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, தேவன் தான் ஒரு பட்டணத்தில் ஒரு பிரதேசத்தில் ஏற்படுத்தி வைத்தார் என்றால், ദൈവമാണ് നിനക്കൊരു സഭ തന്നതെങ്കിൽ, தேவன் தான் ஒரு சபையை உனக்கு தந்தார் என்றால், അവിടെ നിന്ന് നിന്നെ പിരിച്ചുവിടാൻ, அங்கே இருந்து உன்னை பிரித்தெடுக்க, അവിടെ നിന്ന് നിന്നെ ഇറക്കി വിടുവാൻ, அங்கே இருந்து துரத்தி விட ഒരു ശത്രുവിനും കഴിയത്തില്ല. ஒரு சத்ருவாலும் முடியாது. ഒരു മന്ത്രവാദത്തിനും കഴിയത്തില്ല. ஒரு மந்திரவாதத்தாலும் முடியாது. ഒരു ആഭിചാരത്തിനും കഴിയത്തില്ല. ஒரு பில்லி சூனியத்தாலும் முடியாது. നീ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചാലും, நீ போக நினைத்தாலும் ദൈവം നിന്നെ വിടത്തില്ല. தேவன் உன்னை விடுவதில்லை. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 26 അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ, ஆதியாகமம் 26 வாசிக்கும் போது, ഇസഹാക്കിന്റെ മേല് ஈசாக்கின் மேல் ഒരു വലിയ ദാരിദ്ര്യം വരികയാണ്. ஒரு பெரிய தரித்திரம் ഒരു வெளிப்படுகிறது. ഞെരുക്കം വരികയാണ്. ஒரு நெருக்கம் வெளிப்படுகிறது. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 12 അധ്യായത്തിൽ, ஆமென், ஆதியாகமம் 12 அதிகாரத்தில் അബ്രഹാം കണ്ട അതേ ക്ഷാമം, ஆபிரகாம் பார்த்த அதே பஞ்சம், ഇസഹാക്ക് കാണുമ്പോൾ, ஈசாக்கு பார்க்கும்போது, പ്രതികൂലം കാണുമ്പോൾ, பிரச்சனையை பார்க்கும்போது, പ്രതിസന്ധിയെ കാണുമ്പോൾ, எதிர்ப்புகளை பார்க்கும்போது, ഇസഹാക്ക് ഒരു റോങ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണ്. ஈசாக்கு ஒரு தவறான முடிவை எடுக்கிறார். ഗേരാർ വിട്ടു പോകാം, கெராரில் இருந்து போய்விடலாம், ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. இந்த கேராரூரில் இனி நிற்க முடியாது. അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റായ ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ, அப்படி ஒரு தவறான முடிவை அவர் எடுக்கும்போது, ദൈവം ഇസഹാക്കിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ஆண்டவர் ஈசாக்குக்கு தரிசனமாகி சொல்லுகிறார், നീ ഗേരാർ വിട്ടു പോകത്തില്ല. நீ கேராரூர் விட்டு போக வேண்டாம். നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ நீ പോവുകയാണ്. நிற்கிற இடத்தில் நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்க போகிறேன். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ചു പറ, விசுவாசிக்கிறவர்கள் கை தட்டி சொல்லு, ദൈവം നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരിടത്ത് സ്ഥാപിച്ചു എങ്കിൽ, தேவன் உன்னை தெரிந்தெடுத்து ஒரு இடத்தில் நிலை நிறுத்தினார் என்றால், അവിടെ നിന്ന് அங்கே இருந்து നിന്നെ പിരിച്ചുവിടാൻ உன்னை துரத்தி விட ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. யாராலும் முடியாது.